Natingala si kaning Socoteco 2 Board of Director Engineer Manuel Yapucon sa daghang mga isyu o problema nga misulpot sa South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 2 sa miaging mga inadlaw. Ilabi na ang problema sa system loss o ang kantidad sa kuryenteng nawala sa sistema. Matud niya, kaniadto gitugutan sa balaod nga mahimong deductible ang system loss hangtod sa 22%. Apan karon gibabaan na kini ngadto sa 8.5%. Hinungdan nga posible nga makaapekto kini sa kalugian sa kooperatiba. Gisulti usab niya nga base sa operational performance assessment gikan sa grado nga A, ang Socoteco 2 miubos na lang sa B. Usa ka indikasyon nga adunay problema sa operasyon o performance. Dugang pa niya ang mga substation kinahanglan unta nga i-upgrade apan wala kini natuman tungod sa kakulang sa budget. Gidugang niya nga dugay na siyang nangutana bahin sa financial status sa Socoteco 2 alang sa 2023 ug 2024 apan wala gihapon siya tagai og klarong report. Sumala sa iyang nahibaw-an, ang lugi sa kooperatiba niya abot og 300 million pesos sa 2021 ug 150 million sa 2022. Apan wala nay datos alang sa mga sunod tuig. Dili ko matingala nga nalugi ang Socoteco. I even heard nga ang kitawag nilang OPA sa Electric Cooperative, Operational Performance Assessment, has been downgraded from A, B na lang siya. I was informed nga na NEA representative sa board sa Socoteco. Ang sa pasabot ana, medyo dako-dakog problema. Dugay na kayo sa panahon pa nila Bong Sotelo, kapwa electrical engineer, magstorya mga ganme, ang sulti to siya na kaning substation, ki-point niya, kinanglan i-upgrade. Ang sa pasabot sa upgrading sa substation. Utang tag-isa ka ruta, ang kigamit, isa lang ka gamay nga sakyanan. Dili na makaya. Kinanglan padak-an. Unfortunately, murag walay kwarta ang Socoteco, dili siya maka-invest in the upgrading of the facilities. Kini nga mga problema nagpakita nga dako ang hagit nga giatubang sa Socoteco 2 karon o kinahanglan og tukmang solusyon aron mapalig-on ang serbisyo ug malikayan ang dugang kalugian. Mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bas Radio, Bombo!